ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରତୀକ ନାୟକ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଆମର ଦେଓଝର ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓଝର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଓଝର ଯିବା ରୋଡ଼। ଦେଓଝର ଯିବା ରୋଡ଼ରୁ କିଛି ମତଲବ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆମେ ଦେଓଝରକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ दूर देखी दूरदर्शन देखी देवझर कौटे आमको आहरी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर टाइप जावा पड़े। से जो देखा जो पहाड़टा पर्वतटा तो से पर्वत उपरू आम जा पड़े। से पर्वत साइड रे मतलब सेकर को साइड आमर झरणा अच्छे 1.5 किलोमीटर आमको ये देखी पारे। यहाँ गोटे छक जहाँकि छकर ना हूँ तो भाई मैंने आम एवं देवझर जो उद्यान अच्छी जो पार्क अच्छी देवझर पाखे आमर चारिकर जंगल भितर तो चारिआडे जंगल तो चारिआडे पहाड़ तो मझे पार्कटा अच्छी बहुत भल माने मो पाखे जब ड्रोन कैमेरा कि किसी था तो हुए तो मुझे माने ड्रोन रे कर फोटोटा पकई था। तो मुझे बड़ा यूट्यूबर नुह जहाँकि एत बड़ सब्सक्राइबर भी नुह जहाँकि मो पाखे ये सक्षम जे माने ड्रोन कैमेरा किणिकी वीडियो बनवाटा। तो कहवा चाहिए तो इनफर्मेशन गोटे अच्छी तो जो चारिकर पहाड़ अच्छी पहाड़ मझे जो पार्कटा अच्छी तो तार भ्यूटा गोटे एमती न्याचुराली आम जेनेराली एमती देखते भ्यूटा जे इमाजिन कले जो टाइप लगुच तब जदि ड्रोन करेंगे हूँ तो आहरी माने बहुत भल लगे। तो मुझे तथापि प्रयास करी तो से देखापी तो चलते आम देखा देवझर देवझर पार्क सहित तापर आम देवझर माने जलप्रपात वाटरफॉल पाखक केमी जाऊे देवझर माने जलप्रपात को जीवाई आम केते समय माने समय माने को टाइप रोड अच्छी आ कौन कौन जापारे आम चलते से वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखा। देखो भाई मैंने देवझर उद्यान बलवा नरसिंहपुर तो आमर जो देवझर कहते देवझर जलप्राप्त भाई देखो ये आमर देवझर पार्क तो ये हूँ बड़म्बा नरसिंहपुर ब्लॉक अवस्थित देवझर पार्क। आप देखिए जंगल चारिआडे जंगल मझे सुंदर पार्क। तो देखते ठीक
ଠେକୁଆ ଘର ଠେକୁଆ ଘର ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ସେକରେ 3ଟା ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ ପିଞ୍ଜରାରେ ଗୋଟେ ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି भाई मैंने देखिपे आम ए देवझर जलप्रपात जो रोड अच्छी एंट्री रोड माने ए रोड रे पास कले आम जलप्रपात पाक जापर आम से रोड रे जाऊँ जहाँकि देखिपे मेन रोड रू आम जो आसलु जलप्रपात पाक जावाई आम कम से कम तो 1 किलोमीटर हो जहाँकि बाइक रे तो प्राय लोक आसुँच तो बेसिकली कार फार ये सब आसीपर ना जेपरी देखते माटी रोड गोटे नाड़े पड़ी तो सब सत्ते तो आम कार फार आसीपर ना बाइक जहाँ जमी आसूँ माने प्रायतः लोक अधिकांश लोक आमर चलिकी आसी था जगह को ये देखिपे ये को टाइप रो परिवेश आउ बहुत सुंदर एनवायरनमेंट देखिपे छोट छोट झरणा गोटे छोट झरणा अच्छी ये झरणा को पास कर सारा पर आमर आसब देवझर जलप्रपात जहाँकि देवझर बड़म्बा नरसिंहपुर प्रसिद्ध प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहले अटे देखो बाइक कथा जो कहते एमती किसी पिला आम बाइक भी आसी पारती किंतु कार बस ये सब भितर ये नहीं देखिपे झरणा पाखर आहरी भी किसी रोड पड़ी जहाँ पर आसब आमर देवझर जलप्रपात तो देखिपे आमर ये जंगलटा ऊपर पहाड़टा देखिपे आम तार हाफ मतलब 100 मीटर भितर आम 50 मीटर पहाड़ उठबू अधा अधी भाया उठिले आमको आसो माने देवझर जलप्रपात आसो तो गोटे इंटरेस्टिंग कथा देखते ये कौन जंदा जंगल रे सब प्राय बेसिकली एमती जंदा बुली था लाइन लगे था जहाँ को कामुड़ प्रायतः तो अधघंटा भाया मैंने जलापोड़ा माने पोड़ बस उठी पारे तो स्थिति ये कथा जंगल में छोट छोट जिनस अच्छी जहाँकि बड़ बड़ असुविधार रक्षा कर जंगल में एमती भी छोट छोट जिनस अच्छी जहाँकि छोट छोट कम आम जीवन माने जीवन सहित खेलिया सहित सामान कहले चले ये आमर हूँ देवझर जलप्रपात एंट्री पॉइंट जो कहते एंट्री पॉइंट तार जावाई प्रवास रास्ता प्रवेश रास्ता तो आ किछि समय देखिपे साउंड हो तो किछि समय आ गला आम जलप्रपात देखिपर कि तो आपण मानक भी साउंड किछि होथिबो जंगल रो मु मोबाइल 2 सेकंड पूरा साइलेंट करुच्ची आप समस्ते साउंड शुणवे तो जंगल रो बेसिकली केमती गोटे साउंड था तो भाई आउ गोटे कथा ये आसिक देखा मिलला जे देवझर जो आम जलप्रपात अच्छी 100 मीटर पछक गोटे भल 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 पत्थर अच्छे डिजाइन पत्थर जो बहुत लोग भोजी फोजी करती देखु ये जमी भोजी फोजी चलती भाई मानकर तो ये सब स्थिति देखु भाई मैंने फाइनाली आम पहुँची गले तो ये हूँ देवझर जलप्रपात तो देखिपे ये आपको छोट सीन गोटे देखा जहाँकि जल पड़ार तो वाटरफॉल जो कौच वाटरफॉल तो आज आम गोटे दिन में आपण को 2टी जगह देखार बंदोबस्त माने प्लानिंग अच्छी तो देखा जाओ आगू कौन हो तो देखु ये हूँ देवझर
ମାନେ ଦେଓଝରର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଲୋକେସନ୍। ତ କିଛି ସାନ ଭାଇମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର 100 ମିଟରରୁ 50 ମିଟର ମତଲବ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଆମକୁ ଜଳପ୍ରପାତ ମିଳିବ, ଯାହାକି ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବାହାରୁ ଚାଲି ଆସିବା ସହିତ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମକୁ ଜଳପ୍ରପାତ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଳେ ଆମର ତଳେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି ବନ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ତ ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୀଠ ଏଥିରେ ବି କିଛିଟା ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ହୁଏତ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହୁଏତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲେ ଆସିକି ଭାଇମାନେ ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଗାଧେଇକି ବି ଯାଆନ୍ତି। କାହାର କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଏଠି କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେହି ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦେଓଝରର ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ନମ୍ବର 2 ଇଏ ଆମର ଥିଲା ଦେଓଝର ଟ୍ରିପ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ତ ଟୋଟାଲି ଚମ୍ପେଶ୍ୱରରୁ ଟୋଟାଲି 16 କିଲୋମିଟର, ତ ଆମେ 16 କିଲୋମିଟରରୁ 10 କିଲୋମିଟର କରିଥିଲେ। 10 କିଲୋମିଟର କଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି 6-7 କିଲୋମିଟରର ଟ୍ରିପ୍ଟା ଅଛି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ଦେଓଝରକୁ କେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା, ଆଉ କେମିତି ଯିବା ଦେଓଝର ପାଖକୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରୋଡ଼ କେମିତି ଥିଲା, ତା ଦେଓଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।